मसीह यीशु के कादिर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम एक नए पैगाम के साथ जो खुदावंद ने आज मुझे दिया है, हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। और आज हमारा मजमून है कि यीशु मसीह वाहिद उम्मीद है। जीसस क्राइस्ट इज आवर ओनली होप। तो आइए अजीजों, इन हालात के अंदर जब हर तरफ नाउमीदी छाई हुई है, हमें ज़रूरत है कि हमें कोई उम्मीद मिले। हर शख्स उम्मीद की तलाश में। तो अजीजों, आइए हम देखें कि कलाम हमें क्या सिखाता है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं लूका की इंजील, उसका 7वां बाब, और हम उसकी 11वीं आयत से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, थोड़े अरसा के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमराह थे। जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो, एक मुर्दा को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी मां का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी, और शहर के बथेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा, मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए। और उसने कहा, ए जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बड़ी बरकत मिले। अजीजों, हमने जो यहां पर हवाला पढ़ा है कि यीशु मसीह नाइन नाम एक शहर को गया। अब नाइन जो है, ये एक छोटा सा गांव है शुमाली गलील के अंदर। इसके नाम के लफ्जी मानी है हरी चरागाह। इसके नाम का मतलब है, या इसके नाम का मतलब खुशगवार भी है, लवली, प्यारा भी है। लेकिन आप देखें, इस खुशगवार गांव के अंदर, इलाके के अंदर, जिसका मतलब हरी चरागाह है, हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हरी चरागाह पर हमें खंडर नजर आ रहा है, वह मौत नजर आ रही है, ना उम्मीदी नजर आ रही है। और यीशु मसीह वहां पर गए हैं, और क्या लिखा है कलाम में कि एक मुर्दा को लिए जाते थे। पहली बात, एक बेटा मर गया है मां का, और दूसरी बात, मां भी बेवा है। उसका एक ही एक बेटा है जो उसकी उम्मीद है, जो उसका संभालने वाला है, कोई और है नहीं। और वो भी मर गया, जो कुछ उसके पास था वो भी उसका चला गया। अब बेवा है, और बथेरे लोग, लिखा है, उसके साथ थे। लिखा है, खुदावन को उसको देखकर तरस आया और उसको कहा, मत रो। अजीजों, आज इन हालात के अंदर भी जब हमें लगता है कि हमारे वसाइल, हमारी चीजें हमें उम्मीद दे सकती हैं, तो ये एक दिन मिट जाएंगी। हमारा पैसा, हमारी शोहरत, हमारे अपने सब कुछ जिन पर हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, एक दिन हम उनसे नाउम्मीद हो सकते हैं। ये बेवा ने भी अपने बेटे से बहुत सी उम्मीदें लगाई होंगी कि वो मेरे लिए, मेरा एक ही एक सहारा है, वो मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन वो एक दिन अपनी उम्मीद हार गई। बहुत दफा हमने बहुत से लोगों से उम्मीदें लगाई होती हैं। हमने काफी दफा तो हम इस बात से भी हमने उम्मीद लगाई होती है कि शायद हम अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, तो हम समझते हैं कि हम उधर जाकर कभी उम्मीद नहीं हार सकते। लेकिन अजीजों, कभी कभी ऐसे इलाकों में, ऐसे मुल्कों के अंदर भी लोग उम्मीदें हार जाते हैं, और बहुत से लोग हारे हुए हैं। जैसे इस इलाके का नाम नाइन है, जिसका नाम खूबसूरत है, मतलब खूबसूरत है, खुशगवार है, लेकिन अंदर उम्मीद कोई नहीं है। इसी तरह अजीजों, आज भी आप देखें, सारी दुनिया के अंदर कोरोना है, लोग कहीं पर लोगों के पास उम्मीद नहीं है। इस बेवा की तरह जो कुछ उम्मीद जिस पर लगाए बैठे थे, वो भी खो दी है। अब यहां पर लिखा क्या है, उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उसे कहा, मत रो।
پھر اس نے پاس آ کر جنازہ کو چھوا اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا اے جوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ. یہاں پر ایک ہمیں جہاں پر نا امیدی ہے, اندھیرا ہے, تاریکی ہے, رونا ہے, ماتم ہے, ظلمت ہے, پریشانی ہے, مایوسی ہے, ہمیں یہاں پر ایک تصویر نظر آتی ہے کہ اس بیوہ کا چراغ, جلتا چراغ بجھ گیا ہے. کوئی آندھی آئی ہے, ایک دم سے اس ہوا سے وہ چراغ بجھ گیا ہے. لیکن عزیزو اسی شہر میں یسوع مسیح گزرتا ہے, اس گاؤں میں یسوع مسیح آتا ہے, جنازہ جا رہا ہے. بہت سے لوگ تسلی دینے والے ساتھ ساتھ ہیں, پر یسوع مسیح نے اسے کہا مت رو. اب ایک طرف ماتم ہے, ایک طرف موت ہے, ایک طرف سے موت آ رہی ہے, لیکن ایک دوسری طرف سے یسوع مسیح جو امیدیں دو جہاں ہے, جو ہماری امید ہے, دوسری طرف سے وہ آ رہا ہے. ایک طرف سے تو موت آ رہی ہے, لیکن موت اس زندگی کو دیکھ کے جس کا نام یسوع مسیح ہے, اس زندگی کو دیکھ کر وہ موت ڈر گئی. اور یسوع مسیح نے اس کو یہ نہیں کہا کہ خدا فرماتا ہے, جیسے ایلیا کہتا ہے یا یسایہ کہتا ہے, کوئی بات کرتے ہیں یا موسیٰ کہتا ہے کہ خداوند تمہارے لیے یہ فرماتا ہے. یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا. یسوع مسیح نے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ جا, کیونکہ یسوع مسیح خود زندگی ہے. اسی لیے متی کی انجیل اس کے 28ویں باب میں لکھا ہے کہ وہ صاحب اختیار ہے, وہ جو کچھ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اسی لیے ہماری واحد امید یسوع مسیح ہے. عزیزو جب کوئی امید نہیں ہوتی, جب ہم ہر طرف سے ہار جاتے ہیں, نا امید ہو جاتے ہیں, تو یسوع مسیح آج بھی ہمیں زندگی دیتا ہے, آج بھی وہ ہماری امید ہے. بہت سے لوگوں نے سمجھا ہوگا شاید یہ ایلیا ہے, کیونکہ ایلیا نے بھی مردہ زندہ کیا تھا. بہت نے سمجھا ہوگا یہ الیشا ہے, الیشا نے بھی مردہ زندہ کیا. ہمیں سلاطین کی کتابوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ انہوں نے مردے زندہ کیے. لیکن یسوع مسیح میں اور ان میں جو بڑا فرق ہے, دو فرق جو بڑے ہیں, وہ کہتے تھے خدا فرماتا ہے, پر یسوع کہتا ہے میں تجھ سے کہتا ہوں. دوسری بات, وہ دونوں مر گئے. ایلیا تو اٹھایا گیا, لیکن الیشا مر گیا. لیکن عزیزو یسوع مسیح آپ دیکھیں انہوں نے مردے زندہ کیے, پر وہ مردے مر گئے, اور جنہوں نے ان کو زندہ کیا وہ بھی مر گئے. لیکن جب یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا, ہمیں یہاں پر وہ بھی نا امید ہے, وہ کہتی ہیں ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے روز جی اٹھے گا. یسوع نے کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں, قائم رہنے والا تو میں ہوں. اور آپ دیکھیں سارے مر گئے, پر یسوع مسیح آج بھی زندہ ہے. یہی ہماری امید ہے. ہم کیوں ان لوگوں پر امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں جو اس دنیا پر نہیں ہیں؟ ہم کیوں مقبروں پر امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں جن کے اندر ہمیں ہڈیاں نظر آئیں گی؟ لیکن ہمارے پاس آج بھی ایک امید ہے جو اس بیوہ کو امید دے سکتا ہے, جو اس بیوہ کی خوشیاں واپس لا سکتا ہے. آج بھی وہی یسوع ہے جس کی بابت عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. اور آپ دیکھیں یہودی تو کسی لاش کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے ہم ناپاک ہو جائیں گے. نہ کاہن لاش کو ہاتھ لگاتے تھے. لیکن یسوع مسیح نے اس کو چھوا اور اس کو کہا اٹھ, کیونکہ یسوع مسیح کو موت یا مردہ جو تھے وہ ناپاک نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ وہ پاکیزگی کا پیکر اور منبع ہے. یسوع مسیح نے اسے کہا اٹھ, اور وہ زندہ ہو گیا, وہ اٹھ گیا. آج بھی عزیزو یسوع مسیح جس کو چھوتا ہے, یا یسوع کو کوئی چھو لیتا, آپ دیکھیں 12 برس سے جس کو خون جاری تھا, نا امید ہو چکی ہے, جو کچھ ہے وہ بھی اس نے لٹا دیا, طبیبوں کے پاس گئی, جو کچھ اسے ہو سکتا تھا اس نے کیا, پر پھر بھی نا امید ہے. پر ایک دن یسوع مسیح سے اس کی ملاقات ہو گئی, اس نے یسوع کو چھو لیا. یسوع مسیح نے کہا مجھ میں سے قوت نکلی ہے. وہ جو نا امید تھی, وہ جو معاشرے کے اندر دھدکاری عورت تھی, اس کو پھر سے زندگی مل گئی اور اس کا خون بہنا بند ہو گیا. وہ جو جس کی بہنیں نا امید ہو گئی تھیں کہ اب ہمارا بھائی مر گیا ہے, وہاں پر جا کر یسوع نے پھر ان کو امید دلائی اور ان کا بھائی زندہ ہو گیا. عزیزو آج ان حالات میں میرے اور آپ کے لیے بھی اگر کوئی واحد امید ہے تو وہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے, جو آج بھی جب ہم نا امیدیوں کے اندر ہیں, مایوسیوں کے اندر ہیں, وہ آج بھی ہمیں امید دینا چاہتا ہے.
अजीजों, आइए हम यीशु मसीह पर अपना ध्यान लगाएं, अपनी पनाहगाह, अपनी उम्मीद उससे रखें, क्योंकि उसके बगैर सारी दुनिया हमें ना उम्मीद कर सकती है। पर यीशु मसीह ने आसमान पर जाते हुए कहा था कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अजीजों, जब जब हम ना उम्मीद हो जाते हैं, हमारे पास एक ही नाम है और वो यीशु नाम है। इसलिए लूका ने, जिसने अमाल की किताब भी लिखी, इसने अमाल 4 बाब की 12वीं आयत में कहा, और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले हम निजात पा सकें। और वही वाहिद हमारी उम्मीद है। जब जब हम नाउमीद हो जाएं, जब जब हम बीमार हो जाएं, जब जब हम ऐसे हालात में गुजरे जब हमें कोई संभालने वाला ना हो, तो तब भी हमें एक आवाज आएगी, मैं तेरे साथ हूं, और उसका नाम यीशु मसीह है। और दरअसल उम्मीद सिर्फ कोई लफ्ज नहीं, या उम्मीद कोई और ऐसी डेफिनेशन नहीं। उम्मीद एक शख्सियत का नाम है, और उस शख्सियत का नाम यीशु है, जो आज भी रोते हुओं के आंसू पहुंचता है और उनको अपने गले से लगा लेता है। आइए अजीजों, अगर आप अपनी उम्मीदें खो चुके हैं या ना उम्मीद बैठे हैं, तो आइए इस टेक्स्ट की रोशनी में देखिए कि एक तरफ मौत आ रही है, लेकिन एक तरफ से जिंदगी आ रही है। आज भी अगर हम मौत की वादियों में से गुजर रहे हैं, तो मौत की वादियों में से भी यीशु में बाहर निकालने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो बाप की दाहिनी तरफ बैठकर आज भी हमारी शिफात कर रहा है। आइए अजीजों, अपने सरों को झुकाएं और इस उम्मीद भरे पैगाम से, अगर हम अपनी उम्मीदें हार गए हैं, तो हमारी उम्मीदें हमें फिर मिल सकती हैं, क्योंकि यीशु मसीह आज भी जिंदा है। आइए अपने सरों को झुकाएं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। ऐ पाक खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। तू इस कलाम के वसीला से खुदावन अपने लोगों को फिर से वो उम्मीद हासिल करें, क्योंकि उम्मीद सिर्फ तेरे नाम के अंदर मिलती है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ। जिस तरह तूने इस बेवा के बेटे को जिंदा किया, आज भी तू जिंदगी बख्शता है और इससे तेरा जलाल जाहिर होता है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, इस कलाम के वसीला से लोग तकवीयत और बरकत पाएं। यीशु नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन।